बताओ. Can it swim? नो No. नो नो वो तैर रही है ऐसा मैम पूछ अब हम इसको ठीक है अब इसमें हम सोप डालेंगे देखो Apply some soap. Okay? सोप करके अब देखो ये देखो सीधे से करना बेटा ये देखो Come and play. Join us, everyone. Make, create. Science is so fun. Mixing, experimenting, it's so fantastic. Okay, this is water. Now I am adding. Yeah, what is this? Turmeric. Haldi. Haldi. Now mix. We mix the turmeric. Yeah, madam ने mix. Yes. Tell me the color of. कौन सा कलर हुआ? बस अब हम लेंगे शुगर नहीं नो Guess करो. पाउडर डिटर्जेंट चार नाउ ये हो गया अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे दिस इज विनेगर विनेगर देखो Again yellow येलो कलर Yes, yellow color. कौन सा कलर हुआ Yellow, white, colorless था. Water कैसा था? Colorless था. फिर हमने उसमें turmeric use किया तो कौन सा कलर बना? Yellow. फिर हमने उसमें washing powder डाला तो रेड बन गया अब फिर से हमने येलो कलर के लिए तो हमने क्या उसमें ऐड किया? विनेगर तो अब ये तो हो गया ये वाली एक्टिविटी भी आप घर से करेंगे?
दिस इज अ कार्ड, क्या है कार्ड। अब कार्ड के ऊपर मैडम कार रख रही है, तो कार गिरेगी। ओ ये तो गिर गई। अब हम टेक अनदर ग्लास ऑफ वाटर। अब हम वाटर से इस ग्लास को फिल कर देंगे। चालू हो गया, ओके। अब हम कार रखेंगे तो कार गिरेगी। मैजिक, मैजिक और साइंस। साइंस, साइंस। इसको प्रेस कर दूंगी। पानी गिरेगा? यस या नो? मैं करती हूँ ग्लास को, तो क्या गिरेगा? फिल्टर करेंगे तो गिरेगा ना? हाँ। तो अब मैम करेगी तो गिरेगा? देखते हैं ना? Let's try. ये देखो।